Ayun. Ayay! Nandyan ka pala, Cupido! Editor! Turn the music! Nabaliw! Pusang gala mo, di din nakabaliw. Holy Father versus Missile. Grabe talaga guys, pag mga dyan, hindi lang basta-basta pugi itong mga dyan guys. Pugi din! Ay, may tutok din pala. Sorry. Lumingon ka. Ay, talon ka. Dali, one time. One time, talon ka. Pangit na eh.